ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bɔ Jabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn hali an segira an ka kɛnɛ kan Bɔ Jabate k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ don hali deliko o bila man di don kelen ɲali ye min ye Hamɛdi Jakite ale b'an gɛrɛtigɛ la sɔgɔmada in na hali Bɔ Jabate jamana kunnafoni k'a dɔn a fɔ politiki sɔrɔ kuma hadamadenya kuma ani kabako kuma Bɔ Jabate nin bɛɛ lajɛlen de bi sɛbɛnnikɛlaw fɛ hali n'u tilala ka ban Bɔ Jabate i k'a dɔn anw b'a ta k'a kelen-kelen dɔmɔ u nɔfɛ min bɛ se k'a to min ni min sɛbɛnna tubabukan na mɔgɔ ka se ka bɔ a kalama hali Bɔ Jabate an ka baara filɛ nka baara o baara n'i y'a ye Bɔ Jabate k'i ye ɲɛ sɔrɔ walima i ye dawula sɔrɔ Bɔ Jabate i b'a sɔrɔ karamɔgɔ de b'i la Magma Gabriel ba Mari den Véronique ka dangele dangɔrɔba in an karamɔgɔ ba don an kɔrɔkɛ ba Si Sulemani Si an kɔrɔkɛ ba min ye Abdurazak Mɛnta min ye Madu Dunbiya arajo Kiledu ka taa fara kɔrɔbalenw ka arajo Mali la Bɔ Jabate an ka foli ani ni bɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma Bɔ Jabate min ye Jibril Tarawele kunungo Jibril bi Jibril hali bi n'a ka bi Jibril min n'a b'a tafa n'a nafa dɔn Bɔ Jabate k'a dɔn arajo Mali kan ka wele k'a ma Papa Umaru Diop Bɔ Jabate k'a dɔn k'a taara retraite la an ma jɛ a kɔ u ka wele kɛ ka ɲɛsin a ma sabula nin maakɔrɔba kelen-kelen minnu b'an ɲɛ Bɔ Jabate k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye hakili juru ka ca ni min kɔni ye dɔnda ani fɔtaw ka se ka ɲɛdɔn Burapele ni Sidi olu tɛna fɔ ko n ye nkalon tigɛ sabula n ye minnu tɔgɔ fɔ min ye Jibril Tarawele Papa Umaru Diop u b'a dɔn min don kojugu nɛgɛw karafe karamɔgɔ de b'a tunkara naamu dɔnbaliya o ka fisa ni dɔnjugukɛ ye o ye tiɲɛ ye n bala cogo bɛ di Bɔ Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le flambeau Tamuɲɔ hali Bɔ Jabate i k'a dɔn Mali san 60 i k'a dɔn indépendance sɔrɔli ka n'a bila bi la Bɔ Jabate kɔlɔsili ani jateminɛ o tɛ kɛ kojugu ye fanga o fanga n'a nana Bɔ Jabate k'a dɔn kara i k'a dɔn ani neri de bɛ fanga in nɔfɛ hali sabula min ye kɔlɔsiliw ye ani jateminɛw fanga tɛ yen min ma kungo sɔrɔ walima min ma gɛlɛya sɔrɔ hali Bɔ Jabate n'a y'i bɔ Alifa Umaru Konaré la o min ye manda 2 kɛ k'i kɔdon fanga na Bɔ Jabate hali ni coup d'état ma k'a la kara b'a fana nɔfɛ Bɔ Jabate a ko Bamakɔ kulu min ye kuluba ye a sigili kara ni neri Bɔ Jabate san 1960 Mali ka indépendance tara président fɔlɔ min sigira o ye san 8 de kɛ fanga na Modibo Keyita a y'a se kɛ Bɔ Jabate sabula wulikajɔw ni jateminɛw jamana yɛrɛ ka bɔ nɔgɔ la ka ladɔn Bɔ Jabate k'a dɔn cakɛdaw ka sigi sen kan politiki baara ka se ka tɛngu ngo n'a ta bɛ san 8 i k'a dɔn maa dɔw ma nisɔndiya o de kɛra sababu ye i k'a dɔn coup d'état ka k'a la Musa Tarawele fɛ Bɔ Jabate san 1968 u ye fanga minɛ Musa Tarawele n'a jɛɲɔgɔnw lieutenant Musa Tarawele ani maa 14 u k'olu de ma ko Semelɛni Bɔ Jabate u ye fanga minɛ sɛbɛnnikɛla ko fanga minɛni i k'a dɔn maa caman kamana ganna sabula n'i ye bi lajɛ ka kunungo lajɛ maa minnu bɛ farafinna masakɛw la n'u ye fanga kɛ indépendance daminɛ kuma Bɔ Jabate a caman ni saya tɛ i k'a dɔn ma bɔ fanga na coup d'état ma k'u la a ko misali Félix Houphouët-Boigny Côte-d'Ivoire jamana san 30 ani san 3 saya de y'a bɔ yen Bɔ Jabate Léopold Sédar Senghor Sénégal Nzɛngɛna san 20 a ye fanga bila ani kalo 3 Bɔ Jabate Ahmed Sékou Touré san 25 ani 5 Laginɛ a ko Modibo Keyita danna i k'i ɲininka san 8 ma Bɔ Jabate o n'a ta bɛɛ min ye Modibo Keyita ye a laban i k'a dɔn a fatura san 1977 k'a tɔ don la ka n'a bila bi la Bɔ Jabate i k'a dɔn novembre kalo a tile 19 san 1968 a n'a sɛbɛn tariku la diɲɛ n'a maana Bɔ Jabate nka min hakili bɛ to min na i k'a dɔn min ye waati jan ye fo ka n'a bila bi la Bɔ Jabate fanga o fanga n'o nana i k'a dɔn kuluba n'i tɛmɛna yen fɛ i ni kara ni nero bɛ ɲɔgɔn na san 23 Musa Tarawele ka fanga Bɔ Jabate i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw olu kɛra a bɛrɛta a ye yɛlɛma caman kɛ ngo ma kisi sabula i k'a dɔn ayiwa min ye lɔkɔlidenkɛlɛ ye ani politimɔgɔw ka kɛlɛ i k'a dɔn an bɛ démocratie ɲini Bɔ Jabate o wulikajɔw nana banba min kɔni ye jamana yɛrɛ taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ a ma ɲɛ min kɔ fanga dafiri la Musa Tarawele Bɔ Jabate k'a dɔn fanga nana bɔsi a la fanga bɔsila a la jɔnni fɛ min ye nin kamalen ye Motikaw ka den Amadu Tumani Ture o nana fanga dafiri a don y'a sɔrɔ jamana sɛgɛnna jamana ɲanina hadamaden n'i bara ka bɔrɔndɔ i ko tiga san 23 fanga Bɔ Jabate k'a dɔn maa kisi Amadu Tumani Ture i k'a dɔn nana dasigi kɛ i k'a dɔn gɛlɛyaw la sɛbɛnnikɛla ko Musa Tarawele yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ kiiri
fila u taara k'a sɛgɛrɛ i k'a dɔn jolibɔ kiiri ani nafolodunko kiiri Bɔjabate i k'a dɔn wolo bɛna taa kɛ min na san caman tɛmɛnen kɔfɛ kaso la Alifa Umaru Konare ale de kɛra démocratie awa président fɔlɔ ye san 1991-92 wulikajɔw nana boloda jamanadenw ko jɛmu fanga bɛɛ lajɛlen fanga Bɔjabate i k'a dɔn o bonya dira Alifa Umaru Konare ma CTSP ale nin bɔra fanga na o donnama in kama Alifa Umaru Konare a don san 1992 Adema PSG a b'o tɔ de kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra jateminɛ caman kɛra fɛ Bɔjabate ala farala kan sabula min ye a ka fanga tako filanan ye juin kalo tile 8 san 1992 Bɔjabate k'a dɔn kuluba yɛrɛ la kosɛbɛ sabula a ka wulikajɔ ni jateminɛw na wele bilala premier ministre ma san 1997 o de kɛra Ibrim Boubacar Keita ye Bɔjabate a wulikajɔ ni jateminɛ fanga bonyana kosɛbɛ sabula u y'a ɲɔni k'a ɲɔni ala de farala kan ni Mamadu Baturu jaabi kunde a donnama in kama Bɔjabate k'a dɔn a kun tɛ san 5 wɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛyaw n'o taabolo nana dɔn min ye politikimaw ye ani wulikajɔ caman Bɔjabate Alifa Umaru Konare ale kɔni ala farala kan ka a sutura Bɔjabate min ye fanga ye a wangi ɲininka san dan kɔsɛkɔsɛ ale kɔni dara coup d'état ma kɛ nka a fana bɔ fura dama fanga na ka n'a bila bi la Bɔjabate i k'a dɔn maa si tɛ ko dɔn a la dɔw ko a man kɛnɛ dɔw ko a tiyan Bɔjabate k'a dɔn kuma caman bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko hali bi nin ye fanga a gigagi ye min ye Amadu Tumani Ture Bɔjabate o nana fanga ta fanga kɔnɔna na jamana nana yɛlɛma bolomadayɔrɔ cayara ɲɛdaw yɛlɛmana i k'a dɔn ko caman kɛra min kɛra ɲuman ye ngo n'a ta bɛɛ Bɔjabate i k'a dɔn fanga dafiri nana sɔrɔ CNDRA i k'a dɔn nana wulikajɔ kɛ min ye CEDEAO ye a donnama in kama u y'i sen don k'i bolo don Bɔjabate fo jamana ka segin a minɛ kɔnɔ Amadu ko k'a ka ɲi ten a fana ye wala sɛmɛ Bɔjabate i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda a don CNDRA i k'a dɔn ale de tun bɛ fanga na a nana wulikajɔ caman kɛ a ma ɲɛnabɔ Bɔjabate k'a dɔn u nana si k'a da u tɛgɛ u laban y'a fili panbara votew nana kɛ yani votew ka kɛ maa min y'o labɛn o kɛra Jɔnkunda Tarawele Jɔnkunda ka waati kunkurunin kɔnɔ o fana ye sɛgɛn ni ɲani min ye président la Bɔjabate i k'a dɔn malidenw b'o fana dɔn sɛbɛnnikɛla ko votew labɛnna k'a kɛ Ibrim Boubacar Keita taara san 2012 Bɔjabate i k'a dɔn a nana fanga ta san 5 fɔlɔ kuma cayara dɔw ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ Bɔjabate i k'a dɔn san 5 filanan i k'a dɔn san 3 bi sɔrɔ san 2 bi sɔrɔ baara ni a wa fanga taabolo gɛlɛyara bolo kaki Bɔjabate a kunayara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko o y'a sɔrɔ min ye a donnama in kama ye ale kɔni y'i miiri ka taasi kɛ a na kɛ awa maninka moriw y'a fɔ a ye min ye kuluba ye i ka fanga kana sigi o de la i k'a dɔn a yɛrɛ jaba la a n'a siso o kɛra n k'i ɲininka sɛbɛnni kɔrɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ kuma ni kuma a bɛ taa n k'i ɲininka awa kuluba sɛbɛnnikɛla ko o n'a ta bɛ fanga in i k'a dɔn a kɔlɔlɔ ni a janfa ma a kisi Bɔjabate sabula awa min ye k'o kunfɔlɔ ye a nana gɛlɛya bolo premier ministre min b'a bolo a donnama in kama n'o Sumɛlɛ Bube Mayiga min y'a dɛmɛ k'a kɛ président ye tako filanan n'o ye kɛlɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Bɔjabate i k'a dɔn a donnama in kama i k'a dɔn a yɛrɛ diya gɛlɛyara kosɛbɛ a ko malidenw ma a ko i k'a dɔn kuluba min ye awɔ kulubakaw tɛ siran Kati ɲɛ Bɔjabate i k'a dɔn tubabukan na o de ye san 2012 Kati ne fera plus peur à Bamako o kɛra nin tɔgɔ ka ban in fɔ mɔgɔw kɔni ɲaani na mɔgɔw ko hatɛ an bɛ cɛ min ɲini nin don Bɔjabate a sira k'a da tigɛ premier ministre min b'i bolo n'o ye Bube ye n'i m'o bila an na tasuma da i kan a y'o gɛn Bɔjabate k'a dɔn bilali i k'a dɔn a kɛra n'a fɔ ayiwa to bɛna nugu la sabula a fanga nana dɔgɔya bɛɛ lajɛlen nana dɔ sa k'a fɔ hakaja nin jɛ min filɛ nin ye cɛ jɔlenba tɛ Makan Sunjata min bɔra a la cɛ jɔlenba tɛ n'an y'a sisi k'a da tigɛ a laban bɛ fanga fili k'i kɔ don Bɔjabate a laban dun kɛr'o ye sabula politiki tɔnw ani jɛrɛjɛkulu dɔw wulila ni ka gɛlɛya caman da k'a sɛgɛrɛ a ma ɲɛ min kɔ Bɔjabate sɔrɔsiw de laban nana i k'a dɔn gɛlɛya a bɛ se ka dɔgɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a b'a fɛ ka min fɔ Mali ye san 60 sɔrɔ indépendant na Bɔjabate k'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ min ni minnu bɛ yaala tilegan fɛ su ma k'olu de bɛ ɲɔgɔn janfa minnu ka baara ye kelen ye su mana k'olu bɛ fara ɲɔgɔn na a ko kuma Mali politiki ani Mali fanga yalima danga b'a kɔ wa yalima mun de b'a nɔfɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ san 60 fanga n'a ye bɔ masakɛ kelen na a bɛɛ lajɛlen taara ni coup d'état de Bɔjabate o tamasiyɛn min jɛ ka jugu kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye Usumani Tangara ka sɛbɛn don an ye min zalo ka bɔ le flambeau kɔnɔ
Tamonyo. Karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don le soir de Bamako fasiriba n'o ye Boubacar Jara Jarakɛ a ko an ka taa Kati min ye CNSP ye karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye a ɲɛmaw ye u kɛmɛ ka dalan gosi tuguni sabu jɔkun jan tɛmɛnen karamɔgɔ dɔ b'a tun maa minnu bɛ n'o ye ministre kɔrɔ ka taa bila député kɔrɔw la jamana ka mobili ani jamana ka makɔrɔ minnu b'u bolo u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka bila jamana ka bolo kan a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen nin ye fiɲɛ kura de wulilen tuguni juma tɛmɛnen CNSP maaw u y'u kan bɔ tuguni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana a ka passeport bɛ maaw ma bolo e ye baarakɛla kɔrɔ ye i bɛ retraite la k'i kana n'a fana ye fasiriba ko maa caman de bɛ karamɔgɔ daba tun san 1 san 2 fo san 10 u taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tiɲɛ don u ye baara kɛ jamana ye nka n'i bɔra jamana ka baara kɔnɔ ka ban o y'i taalen sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i n'o sɛbɛn man kan bilen i n'o man kan mun na i bɛ ka baara kɛ n'o jamana tɔgɔ la a ko o fana bɛ contribution ko fɔ a ko maa minnu bɛ n'o sɛbɛn bɛ maa minnu bolo Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tun k'o de dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ CNSP maaw u y'a yira k'a fɔ u tɛ fɛ abada k'o sɛbɛn ye maa wɛrɛ bolo maaw ma k'i tɛ jamana ka baara kan bilen karamɔgɔ daba tun i kana n'a ye i kana n'a ye sabu wuli ka jɔ kelen bɛɛ ni dun mana n'a ye mun de bɛna k'i la fasiriba ko n'o ye Boubacar Jara ye k'o ɲininkali o tomi bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ an bɛ don min na ko bi CNSP ɲɛmaw ka wuli ka jɔ la karamɔgɔ daba tun a bɛ fɛn dɔ kofɔ o de ye fanga yɛrɛ diya ani fanga nege fasiriba ko karamɔgɔ daba tun CNSP maaw u bɛna don mun na u y'a yira k'a fɔ u na ko lajɛ ka basigi tile 2 ni ka jamana di civil ma nka ko an bɛ don min na ko bi ko hakilina wɛrɛ bɛ yen dɛ hakilina mun bɛ o de ye min kɔni yɔrɔ kɔni a furanna k'a jɛ hakilina kura mun bɛ fasiriba ka fɔ la karamɔgɔ daba tun o de ye fanga yɛrɛ ja mun b'a la dɛ nege mun bɛ fanga la dɛ maja ani daraja mun b'a la dɛ a na kɛ ni e finitigilakaw u kɛn bɛ k'o nɛnɛ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tun e ko taliko yɛrɛ bɛ u kɔnɔ bilen de ba ko a ko CEDEAO ɲɛma olu kɔni kangarida kan kɛ k'a yira k'a fɔ u ka fanga di civiliw ma joona kangarida fɔlɔ o tɛmɛna min ye kangarida filanan o bɛ dafa sini yanni sini cɛ u bɛna maa sugandi bi wa o ɲininkali o tomi bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na min kɔni sɔrɔsiw ye fanga kɔni nege bɛ u la fasiriba ko k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ ko min bɛ sɔrɔsiw kɔnɔ bi o de ye ka camacɛ fanga baara kɛ camacɛ fanga baara politiquement u bɛna jɛ n'o ye wa o ɲininkali o tomi bɛ yen ni dun ye a lajɛ min kɔni ye finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tun o kɛn bɛ ka wele bila bɛɛ ma maa o maa bɛ jamana ka sɛbɛnfura b'i bolo ni dun mana n'a ye u taara dɔw nɔfɛ cogo min na makɔrɔ ni mobili ko la o ɲɔgɔnna de bɛna taa ka maakɔrɔw fana sɛgɛrɛ a ko ka t'i lamaloya i sigida la o ye ɲuman ye wa o tuma yanni an ka kisi o ma karamɔgɔ daba tun ko bɛɛ kan ka wuli ŋaniya ɲumanya yɛrɛ la jamana kanu kama fɛn o fɛn b'i bolo ka na bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ su ma i n'a fɔ ka laɲini don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Boubacar Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔbɔtɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jara cɛnidigiya ko bɛ maa min kɔnɔ Bɔjɔbɔtɛ o tɛ kɛ maa ka cɛni ɲɛ Bɔjɔbɔtɛ an ka sɔrɔdasukulu ni fanga b'u bolo Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn a cɛɲa sira a n'a janya ye Bɔjɔbɔtɛ o de ye jamana lakanani a bɛrɛ ta o baara dun bɛ sen na tile 2 in na an ka faamaw Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn awa siran kelen bɛ maa minnu ɲɛ n'o ye ayiwa bamanjuw ye Bɔjɔbɔtɛ u baara k'u da kolonji k'u filenkolondi i k'a dun jabala ba dɔ tun bɛ nanba la bɔ tun b'a kalama kɛ b'a kalama a bɛ waati jan bɔ Bɔjɔbɔtɛ nka i k'a dɔn ka yɔrɔ kɛ bɛnbɛn ye armée kelen bɛ k'o de daminɛ Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn tile 2 in na nanba la jɛrɛjɛkulu min n'u kelen bɛ ayiwa i k'a dɔn sɛtanɛmaw ye ka ɲɛsin jamana ma n'o ye bamanjuw ye u jabala ba u taara da kolondi k'a filenkolondi po Bɔjɔbɔtɛ k'a u taara bɔ min kan marifa a belebele ni manga caman de min ye kisɛ ni mugu ye o caman de Bɔjɔbɔtɛ ani fura caman de maralen b'u bolo o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko ayiwa armée kɔni ye kunnafoni di nin yɔrɔ in golosilen kun don maa 5 fɛ Bɔjɔbɔtɛ u y'u siri kɔlikɔli k'u da i k'a dɔn u minɛna yɔrɔ min o de ye Tolojɛ o ni Nanpala Manjɛ Bɔjɔbɔtɛ a ko i k'a dɔn waati jan n'u ye bugubugu kɛ ta ka tiɲɛniw kɛ u bɛ sin k'u kɔsɔte ka t'u dogo nin yɔrɔ ninnu na u dogolen bɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ la n'u ka minɛnw maralen bɛ yen Bɔjɔbɔtɛ k'a dɔn sɔrɔdasiw taara u tɛgɛ da a ko sabula sɔmi kelen don k'a fɔ n'u susura Bɔjɔbɔtɛ i k'a dɔn ni digi bɛ ka k'u la Sokolo yanfan in ani Jabale ani Nanbala Wofuranjɛ in Bɔjɔbɔtɛ u b'o de dasi ka na fɔ Kayi yanfan in fɛ kungokolon dɔ bɛ yen i k'a dɔn maa si t'u ye sɛbɛnnikɛlaw ko sɔrɔdasiw kɔni bɔr'o kalama kɔsɔ in na Bɔjɔbɔtɛ o sira in u b'a fɛ k'o de tigɛ i k'a dɔn min bɛ se ka to taayɔrɔ t'i ye nayɔrɔ t'i y'u la a ko an bɛ don
min na ko bi Bwajabate k'a dɔn a bɛ waati bɔ jɛma ani ɲɔrɔ du Sahel i y'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ dɔw tun bɛ munumunu salo la yen u taara dɔw fana dɛrɛ o wocɛw kɔnɔ Bwajabate an bɛ donni min na ko bi maa a bɛ se k'a fɔ ni ko kɔni taara nin cogo in na Bamajan ko a bɛ duga Mali kɔnɔ sɔrɔdasiw kɔni ni kura fiyɛlen bɛ wulikajɔ kura min b'u bolo ani hakilina kura min b'u la u kɔni gɛn bɛ taamasiyɛn ɲumanba de ye jamana ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tungara ne bɛ n tigɛ don le prétoire fasiriba n'o ye Mohamed Aidara sirifukɛ karamɔgɔ daba tungara a ko Samba Bacili ani Karimu Keta ko ni maa fila u kɔni kɛmɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka dana juguya ta ka Mali sɛgɛrɛ a ko min ye wari ɲini kojugu karamɔgɔ daba tungara k'a sɔrɔ i yɛrɛ la garisɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bila dɔ garisɛgɛ kɔnɔ fasiriba ko n'i y'a lajɛ anw ka jamana passeport ko karamɔgɔ daba tungara ni ka na ni passeport kura ye n'o ye biométrique ye carte nina bɛ maa o maa bolo k'o numéro sigi ka passeport kan a ko ni hakilina kura nalen Mali kɔnɔ maa minnu y'a ŋunuŋunu ni ka ŋanamu k'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye ni cɛ fila n'o ye Karimu Keta ale ni Samba Bacili fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara n'i y'a lajɛ u y'a marché ta k'a di maa min ma o ye Faransika ye n'o tɔgɔ ko Daniel ye société mun b'ale bolo o de ye MSN ye Daniel ale kɔni nana lajɛ joona ni ka npogotiginin dɔ ta k'o sigi a ɲɛfɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana kuturu ale ka passeport o tɛ tulonkɛ ko ye maa minnu da ka ɲi ka don la o kan ka kɛ finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tugura ni ka bɛɛ tɔntɔnlen ma k'o bɔ yen ni ka taa denmisɛnnin funankɛni sigi a ko bɛ se ka kɛ cogo di fasiriba ko a ko npogotiginin mun sigira ko jateminɛkɛla la k'a fɔ ko sunkura de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Karimu ye ŋanamu ka taa bila Samba Bacili la nin bɛɛ y'u ka janfa jugu ye k'a ɲɛsin Mali ma fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ passeport baara bɛ se ka kɛ cogo di Mali kɔnɔ ministère de la sécurité o data la polisi o direction o data la ka taa bila immigration o ɲɛma o data la a ko bɛ se ka kɛ cogo di fasiriba ko ni jɛrɛjɛkulu saba bɛɛ lajɛlen dunna kɛrɛfɛ ni ka nin npogotiginin funankɛni fitinin k'o bolo don Mali ka passeport beleleba o baaraw la a ko ni passeport bɛna dilan karamɔgɔ daba tungara carte nina o numéro i bɛna n'o de ye n'o tɛ maa min bolo i bɛ taa ka bɔ e sen tɛ a la a ko ni dun y'a lajɛ maa minnu fana bɛ jamana kɔfɛ karamɔgɔ daba tungara caman bɛ yen u kɛn bɛ k'olu fana sen bɔ la k'olu kɛn bɛ ka papier lankolon dilan a ko nin bɛɛ lajɛlen ye min ye ni ka Mali kɔni malidenw kɔni lafu jamana kɔfɛ a ko sabu ni sɛbɛn t'i bolo i bɛ jamana minnu kɔnɔ olu ka danaya kɔni tɛ ta ka da ka abada fasiriba ko a ko munna Karimu kɔni a ye ni janfa ta ka malidenw sɛgɛrɛ ka taa bila Samba Bacili la a ko nafolo mun bɛ sɔrɔ nin na karamɔgɔ daba tugura miliyari kasabi caman don jamana yɛrɛ niyɔrɔ ye joli nin ko in na a ko ninnu de b'a bɛɛ lajɛlen kɔni sarada u ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na n'a ma ye k'a fɔ ko jamana bɛ marabaa kulaw bolo n'o ye CNSP maaw ye karamɔgɔ daba tugura u kan ka yɛlɛma belebele k'o de don Mali passeport ko la npogotiginin mun bɛ yen dɛ Bwajabate namu mun b'i la de foyi taa dɔɔni kuma bɛ to ka bala in kɔnɔ na walima i ka jini min taa tout doucement naam karamɔgɔ daba tungara fasiriba a ko ayiwa n ye mun f'i ye ayiwa e yɛrɛ kɔni i ka f'i k'i kunkolo de yigiyigi ni kuma ye n'i y'o kɛ kɔni i nafɛ taa dɔɔni va à ton rythme je te suis taa dɔɔni naam karamɔgɔ daba tungara a ɲɛna sisan kɔni a ɲɛna dɔɔni naam te min fɔlɔ a ye ka taa bani naam te min fɔlɔ naamu karamɔgɔ daba tungara fasiriba ko n'o ye Mohamed Aidara a ko npogotiginin mun bɛ yen karamɔgɔ daba tungara o de ye baara in yɛrɛ la gɛlɛman ye n'ale ma ta ka bɔ yen malidenw sago ye min ye Mali passeport ko la dɛ abada ko tɛ kɛ abada min ye sɔrɔsiw ye karamɔgɔ daba tungara olu kɔni kan ka wuli ka jɔ belebele de kɛ min ye Daniel ye n'a dun ma k'a fɔ ko marché bɛ to a bolo dɛ nka yɛlɛma kura minnu kan ka don a la ni ka taa bila immigration ɲɛmaw la ale ni ministère de la sécurité ni ka taa bila polisi ɲɛmayaso karamɔgɔ daba tungara fo nin bɛɛ lajɛlen ni tigɛ kan ka da Mali sɛbɛnw kan n'o dun ma kɛ passeport bɛ ka dilan ko hali bi ko tɔ ka jɛ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ sirifukɛ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛnni don ko an bɛ donni min na ko bi wulikajɔ bolo dalen don wulikajɔ min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin conseil national du patronat malien Bwajabate i k'a dɔn kamalen dɔ kan bɔlen bɛ Bwajabate ayiwa min bɛ se k'a to jamana a usinitigiw ani foroba cakɛlaw u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a to a de ko Jaaje Amadu Sangare Bwajabate a k'i k'a dɔn nin kamalen san 60 Bwajabate a ka wulikajɔ ni cɛsiri o ma daminɛ bi Bwajabate sabula i k'a dɔn jamana wɛrɛw b'a tɔnɔ bɔ jango Mali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kamalen min filɛ nin ye Bwajabate k'a dɔn a bɔ cakɛda min n'u k'a ma ko Sahel
o ɲɛmaa don ngo n'a ta bɛ cakɛda 30 ani kɔ o de sigilen bɛ Senga a bɛɛ lajɛlen foroba cakɛdaw ye minnu kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani sɔrɔ a b'o kofɔ Mali kɔnɔ ani farafina o don Amadu Jaje a k'i k'a dɔn a bɔra Ɲafuge ka don Bɔjabate i k'a dɔn a ka denmisɛnniya a n'a ka kamalenɲɔgɔn waati ani maa min kun ka di kosɛbɛ o de Ali Farika Ture Bɔjabate sabula a n'o de kun bi yaala a n'o kun ye teri Bɔjabate i k'a dɔn Ɲafuge n'u ani Ali Farika n'u kun bi bɔ Bamakɔ ka taa ɲininka Ɲafuge Bɔjabate yɔrɔ la u to k'u jɔ siraba kan Bɔjabate adamaden bi n'u koli i k'a dɔn Ali Farika Ture bi gitari bɔ ka dɔnkili da i k'a dɔn o de kɔni ya ale ka nisɔndiya ko ye Bɔjabate san 60 min ye nin nafolotigi ani nin baarakɛlaba in ye a dugulen tɛ maa na jamana kɔnɔ Bɔjabate sabula chauffeur t'a bolo secrétaire t'a ka bureau da la nin bɛɛ lajɛlen kun ye hadamaden kɛ ɲe ni mɔgɔw ka se ka kuma maa min mɔgɔ bɛnna k'o ka se ka teliya i k'a dɔn maa kana don ani ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate k'i k'a don don n'i y'a ta k'a lajɛ a wa cakɛda minnu b'a bolo n'i ye warimugu minnu ko min ma chiffre d'affaires miliyari 20 bonyanko sefa wari Bɔjabate i k'a dɔn a bɛ munumunu cɛ la a k'i k'a ta k'a lajɛ min ye forobacakɛlaw ye min ye patronat ye Bɔjabate mɔɔw sɛgɛnna mɔɔw ɲɛnina i k'a dɔn ka sababu kɛ n t'a si dɔn Bɔjabate ni wulu y'o minɛ kaban n'an k'a lajɛ o bɛ tile gɛn maa kalaninba wa min ye sɔrɔ bosoli yɛrɛ ye Amadu Jaja a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn Université Cheikh Anta Diop de Dakar Bɔjabate i k'a dɔn diplôme n'u k'a ma ko DSS en comptabilité Bɔjabate i k'a dɔn a n'o bɔra min ye Conservatoire National des Arts et Métiers Paris Bɔjabate MBA ingénierie comptable, financière, la hawla wala quwwata illa billah. Société, Bɔjabate i k'a dɔn financière et management des sociétés, Université de Québec, Montréal, Bɔjabate i k'a dɔn a fa fana ye maa kalanlen ye sabula fa kun ye médecin ye Bɔjabate ninnu damanda de farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ boloda Bɔjabate maa min wolola fɛnsɛ la ka mɔ fɛnsɛ la i k'a dɔn maa tɛ fɛnsɛ ko foyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate wari ɲini b'a joli de la maa sɛbɛya ani ɲumanya o bi joli de la sabula i k'a dɔn a wa min ye foroba baara a y'o kɛ fɔlɔ san 1992 Bɔjabate i k'a dɔn a wa conseil économique min ye Kulukɔrɔ gouverneur ye i k'a dɔn a y'o kɛ ka laban ka kɛ contrôleur de gestion ye Bɔjabate min ye wulikajɔ ani jateminɛ ka laban ka kɛ min ye a wa directeur office relais touristique intérieur Bɔjabate i k'a dɔn hôtel Sofitel Bamakɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲamaya kɛ a donna min kama Bɔjabate tubabuw mana na n'u kumana dunanba minnu mana na n'aw kumana Bɔjabate k'a dɔn olu b'a dɔn k'a fɔ jɔnkala nin kamalen min filɛ nin ye taabolo ni nabolo min bɛ nin bolo i k'a dɔn nin bɛ kɛ don dɔ cɛ ye Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'o de wuli ka jɔw la min ye cakɛda n'u ka masaya a nan'o sigi sen kan olu ka jateminɛ ani wuli ka jɔ Bɔjabate ka mɔɔw don baara la u ka sarakow ka ɲɛnabɔ a ko Amadu Jaja a ka baara ye nin sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi maa min bɛ baara k'a bolo farafinna Bɔjabate i k'a dɔn a bɛ maa ba 700 bɔ sabula i k'a dɔn a tɛ Mali dama kɔnɔ i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la wari min n'a bɛ kɛ sababu ye a ka halaki ka don jamana kɔnɔ Bɔjabate i k'a dɔn danda la Amadu Jaje c'est l'homme qu'il faut CNPC la Bɔjabate min kɔni ye ayiwa CNPC la min ye Conseil national du patronat malien CNPM Bɔjabate an bɛ don min na ko bi i k'a dɔn a tɛ tigɛ ani maa cɛ sabula i k'a dɔn jamana in a sɔrɔ bosoba bɛɛ lajɛlen ko ale kelen wa k'i k'a dɔn silamɛba Bɔjabate i k'a dɔn a ka silamɛya danto fana na wa sabula i k'a dɔn a bɛ hinɛ a bɛ makari nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ duguba kɔnɔ ko kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tugura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ Azalɛ Express fasiriba n'o ye Albert Mayiga Albert a ko an ka taa ɲɔno karamɔgɔ daba tungara Jajeba ɲɔnokaw ka Jajeba i b'a fɔ ko ɲumani SA o ɲɛma karamɔgɔ daba tungara a bɔ bɛ ni ka kuma bi a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ tanuni kɛ a ko adamaden ka tanuni bɛɛ lajɛlen kana to sudon kɛnɛ kan karamɔgɔ daba tungara ko kɛ ko o ye fɔko ye fasiriba ko Jajeba ɲumani SA o ɲɛma honorable Jajeba karamɔgɔ daba tungara a y'a yira k'a fɔ office du Niger Mali jigi beleleba do jango farafina jigi do a ko kabini ɲɛmaya dira Ampe ma karamɔgɔ daba tungara Ampe ye baara min kɛ ko ɲɛdimi do kɔnɔdimi tɛ a ko ale tɛ Ampe ka jeliba ye ale n'o cɛ ka jan min ye Jaje to ye dɛ a to ye dɛ n'a ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye naam
karamɔgɔ Dabatungura a ko ale kɔni ye wale ɲuman dɔnna de ye karamɔgɔ Dabatungura ale tɛ fitiri wale ye Jajeba a ko ale kɔni ye malo sɛnɛna ye ka taa bila engrais feere la karamɔgɔ Dabatungura maa bɛ office kɔnɔna la ale Jajeba ale ka baara ye min ye sɛbɛn ni lakika karamɔgɔ Dabatungura bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni tiɲɛ foyi nka a ko min ye o y'o ye Fasiriba ko Jajeba ale de kɔni bɛ ka ni kuma ninnu bɛɛ fɔ ni ka tani kɛ a ko nin y'a san 10 ye ofidi Niger kɔnɔna la anpe a nale a ye baara min kɛ a ma deli ka kɛ fɔlɔ Fasiriba ko anpe a nale karamɔgɔ Dabatungura k'a ye bɛɛ lamɛn a ye bɛɛ lamɛn kalo 8 ale ni anpe ɲɛma da ɲɔgɔn kan a baara ta anpe a nakun ye baara minnu ye yara min ye o baara kelen karamɔgɔ Dabatungura ka se ka jɔsi ɲuman sɔrɔ f'u ka ɲɔgɔn ye nka ale kɔni ma wajibi abada ani anpe ka ɲɔgɔn ye a y'o kɛ ka da kun dɔ kama anpe yɛrɛ kɔni nana lajɛ ale Jajeba jɔyɔrɔ mun b'a la kɔlɔn kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura ni ka taa Jajeba ɲini k'a ye Jajeba hakilina mun b'a la sɛnɛko la hakilina mun b'a la ale anpe yɛrɛ ka baara kan ale y'a bilasira kosɛbɛ Fasiriba ko anpelepe a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn maa o maa n'i y'a kuma ta k'a sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura a b'i ka kumakan a b'a lamɛn wa a bɛ tila k'a sigi k'a tɛntɛn ni ɲuman don a b'a waleya a ko ale y'o de ye anpe la karamɔgɔ Dabatungura ko anpe ko maa don maa jɛɲɔgɔn don a ko anpe kɔni a ye hakilina ɲuman ta ne ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ a ko samiya banbali dɛ ko malotigɛ daminɛna nin y'a kalo 2 ye Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura malo mun bɛ sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ ɲina an b'a dun ni ka tila ka taa malo k'a tɔ feere an sigiɲɔgɔn ma a ko sababu tɛ maa 2 ye dɛ Mali bɛɛ maa kelen Abdul Kadi Konate anpe Fasiriba ko Jajeba nin y'ale san 50 ye a bɛ kɔlɔn kɔnɔna na maa minnu ka baara ye engrais feere minnu ka baara ye malo sɛnɛ ye karamɔgɔ Dabatungura k'a b'u bɛɛ lajɛlen dɔn fanga mun b'u la hakilina mun b'u la u mago bɛ fɛn minnu na a ko anpe nalen nin kalo damadɔ kɔnɔ k'a y'a bɛɛ ɲɛnabɔ minnu tun bɛ san 2 san 3 san 5 u ma se ka min kɛ dɛ 8 mois seulement anpe y'o bɛɛ ɲɛnabɔ o de y'a to baarakɛla ka kuma man ca i ni anpe b'i sigi k'a daminɛ sɔgɔmada fo su karamɔgɔ Dabatungura n'i y'i sen da sen kan a b'a sen bɔ kan tabarikala kuma ɲɛna i t'a kumakan mɛn Fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura min ye anpelepe Fasiriba ko siga kɔni tɛ min na nin kɔni hakilina ɲuman ye Mali ma sabu n'a kɔni tora jɔyɔrɔ la dɛ sabu Mali tɛ den ɲuman dɔn ni anpelepe n'a tora ni jɔyɔrɔ belebeleba in na a ko siga kɔni tɛ min na baloko dɛsɛ min bɛ Mali la dɛ nin bɛna ko wulili sababu de ye ni kana ni baloba ye Mali kɔnɔna la kunnafoni filanin a ye min bɔ Azalaï Express kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Azalaï Express sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Albert Mayiga Albert Mayiga ko a k'i k'a dɔn maa tanu don bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don kɔnɔ Jabate k'a dɔn foroba baarakɛlaw kadiri minnu bɛ Mali kɔnɔ a ɲuman ni juguman dɔnnen don Jabate n'i ye ɲumanw tɔgɔ fɔ i k'a dɔn OPAM directeur ye i k'a dɔn ale bɛ ɲumanw ka ɲumanw nɔfɛ sabula a ka gɛlɛn min ye vérificateur général ye ale ka taa cakɛda la Jabate k'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ma wo ye kuma min a b'i kɔ don OPAM na Jabate i k'a dɔn vérificateur général yɛrɛ nisɔndiyara OPAM baarakɛlaw nisɔndiyara sabula maa min bɛ ɲɛmaaya la Jabate i k'a dɔn a ka baara kɛcogo a ye mɔɔw jigi fa kosɛbɛ u kun ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min ni bureau de vérificateur général ko 1,8 ani 1,30 k'i k'a dɔn u y'o de ye ayiwa u ma min dafa ye Jabate o tɛmɛnen kɔfɛ ko ɲɛfɔli ka kɛ min ye 1,7 ani 34 k'o fana ɲɛfɔli ka kɛ joona Jabate kama min ni vérificateur général ye nin baara ninnu kɛ k'a ban i k'a dɔn OPAM directeur a ye sɛbɛn bɔ k'a to tandara Jabate k'a dɔn sabula sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ 2016 2017 2018 fo ka n'a bila 2019 la o utikalo tile 31 Jabate k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna ka dɔ ten sabula min ye wariko ta f'a ye Jabate k'a dɔn a vérificateur général ye tulo fɔlɔ a y'a jira la k'a fɔ tiɲɛ don i ye kuma min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ wari min n'i m'o ta f'a ye n'o yɔrɔ jiri la sisan dannen na Jabate k'a dɔn 1,730 ani 4 i k'a dɔn sɛbɛnfuraw jɛlen don sabula min ye san o san Jabate i k'a dɔn olu bɛ wari de ɲini ni k'a di i k'a dɔn u ka ɲɛmaaso ma Jabate ɲɛmaaso min n'u kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka wari sara miliyari 3 Jabate u ka miliyari 3 de juru bɛɛ ayiwa min kɔni ye ayiwa OPAM ka miliyari 3 o de juru bɛɛ Jabate i k'a dɔn ayiwa cakɛda in yɛrɛ
toa tunana wajabate sabula olu ka wari de bi u ka miliyari saba b'o cakɛda in na cakɛda in bi wari min di o miliyari saba wajabate OPAM ka wuli ka jɔ an'u ka baarakɛminɛnw an'u ka nafolo bɔta a bɛɛ lajɛlen bi b'o de la wajabate k'a dɔn u ka miliyari saba juru bɛ o cakɛda kelen la o dɛsɛlen bɛ ni ka wari di wajabate i k'a dɔn olu fana kan ka wari min sara miliyɔn 234 u ye lɛtiri kɛ ka ɲɛsin o cakɛda ma anw ka juru b'a la o miliyɔn 734 an kan ka t'o verser an n'o to an bolokɔrɔ n'o tɛ i k'a dɔn OPAM bi jɔ sabula wuli ka jɔw ni mobile taliw ani baaramisɛnnin minnu kan ka kɛ i k'a dɔn commissariat à la sécurité alimentaire u ka miliyari saba de bɛ commissariat à la sécurité alimentaire la wajabate i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don an sɔnna o kuma o wari kɔni ka to a bolo don min n'an b'a ka wari sara o kuma an n'o wari bɔ a la wajabate i y'a dɔn kɔni o ta fa jɛlen don o kɔni kuma jɛlen don o tɛmɛnen kɔfɛ vérificateur général a ye mun wɛrɛ ɲɛɲini ni k'o ɲɛdɔn a y'a jira k'a fɔ OPAM ka magasinw a n'a ka yɔrɔ dɔw bɛ yen wajabate k'a dɔn a bɛ waati jabɔ minnu bɛ a sow kɔnɔ i k'a dɔn u taara ka wari sara a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don o fana min filɛ nin ye a ye tiɲɛ fɔ sabula ne bɛna kuma min magasin caman de tun bɛ yen ayiwa min yɛrɛ ɲɛdɔnnen kun tɛ taafa kun tɛ min na o bɛɛ lajɛlen n y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn sisan an ye issue ta issue ka papier d'a ma maa o maa bɛ yɔrɔw la i k'a dɔn ni juru b'i la i ka n'a sara o tuma layidu dilen don k'a fɔ nin waati o bɛ n'a sara n'o tɛ a wariw yɛrɛ ma minɛ fɔlɔ a wariw ma sara i k'a dɔn nka maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛɲinina magasin ɲinina k'a dɔn i k'a dɔn min ye vérificateur général ye a ko nin fana tiɲɛ ye wajabate i k'a dɔn a y'a ɲini a ko san o san a kana anw den bila san 1 san 2 la koyi san o san de a ye na anw ka yɔrɔ la k'a lajɛ min ye a wa directeur général ye OPAM na wajabate a y'a jira k'a fɔ nin ye ko sɛbɛba de ye sabula min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye n'o nana o bɛ kɛ sababu ye maa o maa n'i jɛlen don vérificateur ka nani bɛ kɛ sababu de ye i ka dɔ fara i ka baara kan i ka dɔ fara i ka galabu kan a ko sabula a nana a ye ko dɔ f'u ye o de ye awa i k'a dɔn wulikajɔ minnu kan ka kɛ i n'a fɔ maa tali minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ani minnu bɛ wariko ɲɛɲini n'o comptabilité fanfɛlaw ye a ko i k'a dɔn o kɛra kuma sɛbɛba de ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ wajabate wajibi don a ko nka n'i y'a ye olu kuma ta sabula gɛlɛyaw de tun bɛ yen o gɛlɛyaw minnu n'ale nan'o sɔrɔ yen i k'a dɔn directeur min ye Mayiga ye a y'i se i bolo da bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na ko bi wajabate wari fɛn o fɛn kan ka taa yɔrɔ min i n'a fɔ compte ARMDS wajabate i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ bolo don k'a ban o tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya minnu kun bɛ yen fɔlɔ o de ye OPAM i k'a dɔn ale bɛ balo de ta wajabate ni ka kɔn i k'a dɔn jakun ɲɛ walima ni gɛlɛya bɛna jamana sɔrɔ ale ka wulikajɔ kun y'o ye waati dɔ kɛra baloko dɛsɛ tun bɛ fan dɔ fɛ wajabate i k'a dɔn u ye balo ta ka taa n'a ye jagokɛlaw k'u b'a ta ka dɔ fara a kan a ko a tɛ kɛ ten o tuma min kɔni ye nɔgɔyada ye OPAM nakun y'o ye wajabate i k'a dɔn fiɲɛ wɛrɛ fana yera fiɲɛ min n'o ye miliyɔn 5 i k'a dɔn a ko kɔni de gɛlɛya ye a chèque dilanlen kun don ka bila min ye chèque BEDAM ye wajabate i k'a dɔn kabini avril kalo tile 15 san 2020 sɛbɛnnikɛla ko nin damanda vérificateur général k'a fɔ maa ma i ni ce baara ɲɛna i k'a dɔn hakaja jamana ka fɛn di fɛ i ma fɛn kɛ jamana na fo ka jamana dɛmɛ wajabate a k'i k'a dɔn hakaja o kɛra OPAM ye sabula Mayiga min bɛ yen wajabate ani hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye min ye a wa balo gɛlɛya ye ka kɔn min ye a wa balo ka se caman ka se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ hali bi an bɛ don min na ko bi wajabate ala k'an kisi CEDEAO ka gɛlɛya in n'a tora ka damatɛmɛ an bɛ waati jan kɛ wajabate malo o kana dɛsɛ jamana na ala ni OPAM sababu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ n tigɛ don i jɔ an ka te min o bɛ bɛn i tɛgɛ bɔ n y'a bɔ wajabate i k'a dɔn min ni min kɛra kana kuma sabula nɛgɛw kɛrɛfɛ a ye jansa k'a la nɛgɛ kɛrɛfɛ a bɛ jɛkite a b'a taafa dɔn bi jara i bolo don kana kuma dɛ karamɔgɔ de b'a tugura bi jara awɔ ala ka bi ɲɔgɔnna don caman yira n na min na yarabi karamɔgɔ de b'a tugura ne bɛ tigɛ don n'ale kɔni dɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ mɔɔw bɛ fili ɲɔgɔn kan tiɲɛ ma ɲagbalo naam i bolo don le pays jamana Fasiriba n'o ye la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara a ko an ka taa Layiko Mali société Layiko Mali a ɲɛmaa kɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara tɔgɔ duman t'a nɔfɛ an bɛ don min na ko bi Fasiriba ko a kɔ daminɛ dɛnɛnna sabu min ye Layiko Mali a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo karamɔgɔ Daba Tunkara a nana ye k'a fɔ baara kɔni a kɛra kɛcogo jugu da ye k'a daminɛ san 2010 ka taa bila san 2015 karamɔgɔ Daba Tunkara nafolo k'o de tɛmɛna u ka wagande kɔnɔna la a y'a bɛɛ lajɛlen
lajɛlen salo ni ka nɛɛmu parce que b'a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di danaya mun taara ka da kan a bɔra danaya jigi kɔrɔ karamɔgɔ daba tun kɔra ni ka yɔrɔ kɛ a sago ye karamɔgɔ daba tun kɔra ni ka yɔrɔ kɔni k'a da kolon ci min ye gestion i b'a ye k'a fɔ calamiteuse o m'a fɔ ka ban o de ye ka yɔrɔ k'a dafiri a kunjugu kan Fasiriba ko min ye nin ɲɛmakɔrɔ in ye n'a dumaya k'a fɔ a bɔra maa minnu y'a ta k'a kɛ ɲɛma ye a bɔra olu jigiya kɔrɔ karamɔgɔ daba tun kɔra dɔwɛrɛ kɔni ma to a ye a ka ɲɛfɔli kɛ u y'a ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ta ni ka dɔdɔlima k'a lajɛ ni ka ɲininka baara in a kɛra kɛcogo min na san 5 kɔnɔna la a ma se ka nafolo min sigara jarati yira a baara ta wari sarabaliya tɛ minisuma maaw olu tun bɛ min ye layiko kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun kɔra olu bɛ nafolo min sara kalo kalo bɛ t'i jɔ sɛfɛwari 400,000 na o ma ye a nɔfɛ a ko minisuma tɛmɛnen kɔ maa kelen kelen minnu bɛna min ye dunanw ye tile kelen tile fila jɔkun kelen olu fana bɛ nafolo minnu sara o fana ma ye a nɔfɛ u ko nin bɛ se ka kɛ cogo di wari minnu sarala a wari a taara min karamɔgɔ daba tun kɔra min ye kɔnti kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o tun b'a bolo nafolo n'a bɛ sara min kɔni ye kasi lankolon ye a kɛmɛ k'o dilan layiko tɔgɔ la karamɔgɔ daba tun kɔra yanni wari ka bila layiko a ka kɔnti kɔnɔ o tuma a b'o saloni ka taa n'o ye a yɛrɛ ka kɔnti kɔnɔ a ko a mɛnna maaw kan kosɛbɛ o tuma jun dan ye junkɔrɔla ye Fasiriba ko karamɔgɔ daba tun kɔra min ye nin ɲɛmakɔrɔ in ye a ma ɲa min ko ŋanamu u y'a tigɛ ta ni k'a ɲininka a ye jɔnna la k'a yɛrɛ k'a fɔ nafolo donna ale ka fanga kɔnɔna la san 5 a y'a bɛɛ lajɛlen dun o tuma ni dun y'a dun mun tori ye o de ye k'a sara an bɛ don min na ko bi min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye a bɛ olu bolo u bɛ ka ɲininka hali bi baara kɛcogo la nka maa minnu yɛrɛ kɔni y'a ta ni ka danaya da kan karamɔgɔ daba tun kɔra olu bɛ k'u bolo de kin k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maaninkun kelen o ka jama dahirimɛ tiɲɛ an bɛ don min na ko bi layiko a kɛmɛ ka bolo ta ka bɔ baarakɛla minnu kan k'a sababu kɛ mun ye nafolotu ka kɛsu kɔnɔ ni ɲɛmakɔrɔ kɛmɛ ka wari ta k'a dun k'a kelen k'i dabira la maa tɔw bɛ se ka fɛn sɔrɔ la cogo di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don Badibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Alpha Seso Alpha Se a ko i k'a dɔn tɛgɛ dara ŋana kan ŋanakɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye Maganjawara damangile Maganjawara n'a ko fara bi hakili jigi waati kɛra alimami Ibrahima Kantawo minnu kun y'a minɛ ni ka taa dugu tile 17 u t'an bɛ alimami don ɲɛgɛn kɔnɔ ka ɲɛgɛn datugu a da la k'u na wari ɲini Badibate maa minnu kun y'o o janfa in kɛ jamana kɔnɔ ni hakili b'a la a ɲɛma ani ko labɛnbaa de ye Maganjawara ye damangile Maganjawara i k'a dɔn a ye tɔɲɔn ni degun min da Imam Ibrahima Kantawo kan o tɛmɛnen kɔfɛ Imam Kantawo ni hakili b'a la ONG min n'u k'a ma Elfaru i k'a dɔn o ɲɛma don min ye Haut Conseil islamique i k'a dɔn o ɲɛma dangan don i k'a dɔn ayiwa Maganjawara n'a jɛɲɔgɔnw ye tɔɔrɔ ni ɲani min d'a kan i k'a dɔn o kiiri la kiiri kɛra septembre tile 18 tɛmɛnen Badibate a na b'u da k'a ma bɛn a ko n'i y'a ta ka lajɛ ni hakili b'a la san 2018 Imam Ibrahima Kantawo Badibate i k'a dɔn ninnu sina ka taa a sɛdennin minɛ a ka so yɛrɛ kɛrɛfɛla de la koyi Badibate ka na dogo sotiba i k'a dɔn k'a bila ɲɛgɛn kɔnɔ k'a datugu cɛkɔrɔba in sɛbɛ kɔrɔ ɲani na a sɛgɛnna ninnu bolo maa min ye ko in yɛrɛ de labɛn a b'a de Maganjawara Maganjawara kɔni i k'a dɔn a ka nin ko in fɛ Badibate i k'a dɔn a kɛra sababu ye min kɔni ko caman ye a ka ɲɛdɔn tile 17 i k'a dɔn cɛkɔrɔba b'u bolo a datugulen bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ min ye immeuble dɔ bi sotiba kun taara dogo ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bilali an ka lakana tigɛlamɔgɔw ye wuli ka jɔ min k'a don Badibate o fana kan ka fɔ sabula min ye sɔrɔ polisikulu fɛn o fɛn bi yan minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ Badibate i k'a dɔn olu nana fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni boso u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni a donnama in kama u ye welewele da kɛ ayiwa malidenw na Bamakɔkaw la u k'u dɛmɛ i k'a dɔn kunnafoni bɛ sɔrɔ cogo min wa ninnu yɛrɛ kun ye cɛkɔrɔba in minɛ min kɛ ka taa dogo u y'a fɔ sɔmɔw ye k'u ka 1,020,000 di n'o tɛ u t'a bila o 1,20,000 in sɔmɔw kɔni kun ye labɛn kɛ sa u bɛra ka wari in jiju ma dɔɔni wari in bɛ taa Orange Money de la Badibate wari in fanba bɛɛ lajɛlen cira hippodrome Orange Money minnu bɛ yen wari fanba bɛɛ lajɛlen cira yen Orange Money na i k'a dɔn kun ye keguya kɛ sabula ni wari cur'u ma n'u y'a ta nin kiosque in na siɲɛ wɛrɛ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ u bɛ pisiw fali Badibate ngo n'a ta bɛ polisiw ka ni gɛlɛya ani polisiw ka sɔmi i k'a dɔn laban ser'u la sabula polisiw laban nana don Orange Money mɔgɔw kan hippodrome na k'a f'u ye
u ka dɛmɛ kɛ polisiw la sabula wulikajɔ minnu bɛ sen ngana mungana maa dɔw de b'a ka wari ta Buwajabate ka sɔrɔ k'u cogoyaw fɔ ayiwa i k'a dɔn de senfɛ sa tɛgɛ nana da u kan a don i k'a dɔn polisikuruw farala ɲɔgɔn kan ka se ka taa suruw ka ten Buwajabate i k'a dɔn ka tɛgɛ don bɛɛ kan Magan Jawara min n'ale de ye ko in labɛn n'ale de ye ko in ɲɛmaa ye Buwajabate i k'a dɔn cour d'appel de Bamako u y'a kiiri Buwajabate i k'a dɔn si kaso ani foroba baara a b'o kɛ jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ maa fila san tan kaso datuguli olu bilal'o la nin kun ye sɛbɛn ye Alpha Seso ka sɛbɛnniw an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ de bɛ tugura n'i ye nɛgɛ ta Guangola n'i y'a bila Guangola tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ an bɛ bi ta bila yan Buwajabate an bɛ bi ta bila yan an na dankɔrɔba fɔ ka waliman dɔn min ye Alhaji Hamiɲan denkɛ Tijani Ɲange ka bɔ Gabon Libreville an ka foli b'a ye Buwajabate sabula nisɔndiya tɛ kelen ye radio maa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara o kɛra dɛ awɔ o kɛra Hamidi kani ce Buwajabate i k'a dɔn an b'a bila min ye Burapele n'a ka cɛdenw ye olu bɛn'u sɔn ni da farikɔnɛjɛ ka Saridani na